Hello guys! Welcome sa Ate Wells Vlog. Don't forget to like, to comment, and click the bell para updated kayo sa mga video ng video. شوية هو على الساعة 3:30 ايه 3:30 شوف الغيمة السوداء على ابوجهك لا اله الا الله. أولى يلا أولى علينا ما شاء الله عليك والله زعاق، والله قلت لهم زعاق انا ما اصلي تعبان لا باقي ما قلت والله محمد دينه. تعبان. جينا في حي الشموس مكيف شويه وزيدوا تكه الحين تشوفها ان شاء الله ان شاء الله. يلا ربنا كريم ربنا كريم. يلا ماشي وراكم. ايه لحم معرب حام فوق هي جبل دور لنا محل مرتفع عشان تسير. ايوه تدرين تقرب مننا الشمس ها؟ اقرب من الغيمه نراد الله. الغيمة الشمس ادري عنك الزعاق انت عندك. يلا يا سلام. زعاق انا ماش تعبان والله ما واصل. لا اله الا الله. هي السودة السوداء احنا فيها مقفله الدنيا كلها. طريق هذا ما في شيء. ما الحين في تلقى يا حبيبي ذا الحين نزلك على الامر. أماكن كذا براحة يا جلال كل جبال خرج عارف مدرسة الله بقى يزيد شو اسمه الله بقى يزيد. غانا الله يخليك انت ما عاد ذاك كويس. والله على النت صالحة وين وصلت؟ قل لها ضبط معاك المباشر. يا ولد حط الطباخ. شوي يلف. قاعد تاخذها لفه كامله. ابشر يا زيدي ابشر. باللحمه اسمريه. انت مالك تصور روح يلا خلاص استمتعوا انت وقت. التاج شويه خلينا نلقى حاجات حلوه بس تقهرنا. ما بالله جبل شغل في جبل لا بنحصل حاجات حلوه. البراد الحين بيروح للحرب. Hello guys! Ang layo-layo namin. Ito lang pala ang aming makikita. Oh. Yan. Yan. Ang layo ng aming inabot. Ito lang pala. Oh, ayan guys. Yung bundok. Partida walang tanghalian. Ang layo-layo ng aming biyahe. Ayan. Sa mga kakuriputan din naman ito. Ang ending guys ay Gawa Chai. ang ending ay Gawa Chai. Mga kabuang kasama to mga ito. Ang layo-layo namin oh. Yan. Ang ending Gawa Chai. Yan ang kuripot nga mo kung wala
lalaki yan. Yan. Ay nako. Sabi nila may waterfalls daw, mga waterfalls. Oh, nasaan ang waterfalls? Hangin. Waterfalls daw mga kasinungaling. Oh, ito yung waterfalls, hangin. Oh. Googles pa. Siguro nga naman pag umulan may waterfalls. Saan kaya ang daan nito? Ang tirik. Ang ganda doon, no? Pinakabundok na to. Pero ang ganda ng kanilang kalsada. Kalsada nila ang ganda. Kahit ang layo-layo na, simentado pa rin. Ayun, no. Pero abot pa rin parang may yung may kuryente doon. Dahil may paano ba ito mag ayan, no. والوادي فيه ماي ولا يهيئ ولا ما يهيئ؟ اخوك يبغى الوادي يقتل فين يعني؟ وانا ما ادري صحراء. لا في مويه ما يمكن ما في مويه يمكن شكله ده المطل اللي فوق. Magandang gabi mga kumare, dito kami kumain dyan. Yan. Ngayon, yan yung ating amo. Alaga ako. Ha? Pork! Ya Rabbi. نزل بدون مال صاير. Busog yan. ماله Bagong kain, ganun pa rin. Busog. ايش فيه والله Baka, Kalodi, baka masarap yung iyong, sabi mo, yung bik-bik, yun? البيك Masarap yun. ابراهيم فين طيب وين ابوي؟ Ayaw ng amon niyang amon niyang عاصم Ayaw ng tatay niya. عاصم انت تعال هنا. Kaunti lang ang kain. Suwi lang ang kain. Akil ni Tame. لا تيم شويه Kalodi, what name hada restaurant? Batam? What name? هذا العاذرية. العاذريه Aldria? العاذريه Yatay. Al. العاذريه Nako. Akala ko yung hada sa Taula. Sir, di ba in Tigoli? Ada Wilma, ada order of Ali, ada in Taula. Sabi ko, wow, quiet. Ba't mapi? طاولة. Ada in Taula. ما في طاولة. تقول لك الطاوله Entiro, hina, sawa-sawa. Thank you for Ali. watching. Ada Follow Taula and sa? share at the Wells Naku, Vlog. wow, wajid. Bye-bye. Wajid pulos of Ali. بعدين Naku انت po. ما في اكل Hello mga Wells. Thank you for watching my YouTube channel. Don't forget to like and share, comment,
di pa naka-share at comment, please subscribe. Ate Wells Vlog. I love you to all the appreciate.